हमारे घर के पास एक 60 साल का बाबा अपनी जवान और खूबसूरत बेटी के साथ किराए के मकान में रहता था। इसकी बीवी फोत हो चुकी थी और इसका कोई बेटा भी नहीं था। बाबा जी की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। इसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। जो भी कोई इस लड़की का रिश्ता मांगने जाता, बाबा जी से धक्के देकर घर से निकाल देता। वो अपनी बेटी के बारे में बहुत ज्यादा मोहतात रहा करता था। कभी भी इसने घर का दरवाजा खुला नहीं छोड़ा था। मैं भी अक्सर इन बाप बेटी को देखती तो मेरा दिल चाहता कि जाकर इसकी बेटी से बातचीत करूं। एक दिन मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मुझे लगता है कि मुझे साथ वाली रमशा से मिलना चाहिए। बेचारी अकेली है और इसका बूढ़ा बाप हर वक्त इसे घर में बंद रखता है। अम्मी कहने लगी, बेटा ये लोग बहुत अजीब से हैं, तुम खबरदार जो इनके घर गई। मोहल्ले में से कई लोग इसकी बेटी का रिश्ता मांगने गए, मगर इसने सबको धक्के देकर निकाल दिया। तो कोई इसके पीछे कोई ना तो कोई वजह जरूर होगी। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। अम्मा की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैंने आसपास के मोहल्ले वालों से भी पूछा तो उन्होंने भी इस शख्स को अजीब ही जाहिर किया। एक आंटी कहने लगी, मुझे लगता है ये बाप बेटी नहीं है बल्कि कोई और ही बात है। ये आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने भी नहीं देता। आंटी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। अगर ये आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने नहीं देता तो जरूर इसके पीछे कोई गहरी कहानी या वजह होगी। मेरी बात सुनकर आंटी हवा में हाथ लहराते हुए बोली, अरे बेटा कोई खास वजह नहीं होगी, बस आजकल का जमाना ही खराब है। तुम भी इन लोगों से दूर ही रहो। अब मेरे जहन में तजस्सुस पहले से ज्यादा भर चुका था। मैं किसी सूरत इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ना चाहती थी। एक दिन जब मैं इसके घर के दरवाजे के आगे से गुजर रही थी तो मुझे अंदर से रोने की आवाजें आने लगीं। रोने की आवाज सुनकर मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो एक लड़की ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला तो सामने वही बाबा जी खड़े थे। इनके चेहरे पर गुस्सा था। उन्होंने कहा, क्या बात है लड़की? मैंने कहा, अंकल माफ कीजिएगा, लेकिन आपके घर से किसी के रोने की आवाज आ रही है, इसीलिए मैं परेशान हो गई। मुझे लगा शायद मुझे मदद करनी चाहिए। वो बोले, अरे किसकी मदद बेटा, मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं। तुम हमारे मामलात से दूर ही रहो। मैं ये सुनकर दिल ही दिल में सोचने लगी कि कितना बदतमीज और बद अखलाक शख्स है। मैं घर आकर ये बात अपनी अम्मी को बताने लगी तो अम्मी मुझ पर गुस्सा हो गईं और कहने लगी, मैं आज तुम्हारे अब्बा को ये बात बताऊंगी कि तुम बिला वजह पड़ोसियों के घर में जा रही हो। तुम इनकी क्या मदद कर सकती हो? ये बातें सुनकर मैं खामोश तो हो गई, मगर मैंने दिल में ठान लिया कि मैं इस लड़की से दोस्ती जरूर करूंगी। वो अपने बाप के साथ अकेली रहती है, क्या पता मैं इसकी जिंदगी में कोई बेहतरी ला सकूं। एक दिन मैं अपनी सहेली सबाहत के घर गई, जिसका घर इसी मोहल्ले में था। मैंने सबाहत से कहा, चलो छत पर चलती हैं, क्योंकि इस बूढ़े का घर सबाहत के घर के साथ जुड़ा हुआ था और इसके घर का सेहन हमें छत से नजर आता था। ये देखकर मैं खुश हो गई। सबाहत बोली, इसमें खुश होने की क्या बात है? मैंने कहा, अब मैं इस लड़की से दोस्ती कर सकूंगी। मैंने अपने दोस्त को सारा मामला बता दिया और कहा, मुझे लगता है कि इस घर में रहने वाली लड़की को हमारी मदद की जरूरत है। मेरी बात सुनकर सबाहत ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, जानती हो तुम किसके बारे में बात कर रही हो? इसकी बात ने मुझे और डरा दिया। मैंने कहा, बस एक बूढ़ा बाप और इसकी बेटी रहती हैं। मेरी बात पर वो कहने लगी, पागल लड़की, हो सकता है वो दोनों मियाँ बीवी हों, इसीलिए वो अपनी बीवी को किसी से मिलने नहीं देता। कहीं लोग ये ना कहें कि तुम्हारी बीवी बहुत कम उम्र है, जबकि तुम इसके बाप लगते हो। मैंने कहा, जो भी है, मैंने इस लड़की को रोते हुए देखा है, इसे हमारी मदद की जरूरत हो सकती है। सबाहत ने कहा, बेहतर है हम अपने काम से काम रखें, वरना हम खुद किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। इतने में मैंने सेहन में इस लड़की को देखा तो सबाहत को इशारा किया कि वो बाहर आ गई है, अगर हम चाहें तो इससे बात कर सकते हैं। सबाहत ने कहा, तुम ही बात करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं बिला वजह इस बूढ़े से बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। इसके जाने के बाद मैंने लड़की को इशारा किया। मुझे देखते ही वो अंदर जाने लगी तो मैंने कहा, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर उदास सी मुस्कुराहट आ गई। वो सीढ़ियां चढ़कर छत पर आ गई। मैंने इसे सलाम किया। फिर इसने पूछा, तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आया? मैंने कहा, मैं तुम्हें अक्सर देखती हूँ, मुझे लगता है तुम दुखी हो और रोती रहती हो। मुझे तुम्हारा एहसास है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? वो बोली, मुझसे दोस्ती करके तुम भी बर्बाद होना चाहती हो? इसकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा, तुमसे दोस्ती करके कोई क्यों बर्बाद होगा? अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और वादा करती हूँ किसी गैर इंसान को तुम्हारा कोई राज नहीं बताऊंगी।
میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی اور بولی، میرے باپ نے مجھے اس گھر میں بند کر کے غلط نہیں کیا، مگر اب اپنی کہانی دیکھتی ہوں تو لگتا ہے ابا نے ٹھیک ہی کیا، میں اس قابل تھی۔ اس کی بات سن کر میں الجھ گئی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اتنے میں میری دوست بھی چھت پر آ گئی اور بولی، تمہاری امی تمہیں بلا رہی ہیں۔ میں امی کے ساتھ گھر واپس آ گئی، مگر میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب میں رمشا سے دوبارہ بات ضرور کروں گی۔ اگلے دن میں پھر سباہت کے گھر گئی۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی صحن میں بیٹھی تھی، مگر اس بار اس کی سسکیوں کی آواز اوپر تک آ رہی تھی۔ میں نے اسے اشارہ کیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، میں اوپر نہیں آ سکتی، اگر تم چاہو تو میرے پاس آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ میں اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولی، یہ درد میری موت کے ساتھ ہی ختم ہوگا۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، دنیا میں ہر درد کا علاج ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں، بس میرے لیے دعا کرنا۔ مجھے وہاں ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر یہ بات اماں کو پتہ چل گئی تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہوں گی، مگر اس لڑکی کی حالت ایسی تھی کہ کوئی بھی سن کر پگھل جاتا۔ میں نے دیکھا کہ غریب نظر آنے والے اس باپ بیٹی کے پاس کافی سامان تھا۔ لڑکی نے اپنے کمرے میں بہت سے مہنگے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ وہ بولی، میں یہ کپڑے کبھی نہیں پہنتی۔ میں نے بھی نوٹ کیا کہ وہ خود ہمیشہ سادہ اور پرانے کپڑے پہنتی تھی، مگر اس کے پاس ریشمی اور قیمتی جوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، اگر تمہارے پاس اتنے اچھے کپڑے ہیں تو تم انہیں پہنتی کیوں نہیں؟ میری بات سن کر وہ پھر رونے لگی اور بولی، بس پھر کبھی بتاؤں گی، اب ان کپڑوں کو پہن کر مجھے خود سے نفرت ہونے لگی ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ لے جاؤ، تم پر بہت اچھے لگیں گے۔ میں کسی صورت وہ سوٹ نہیں لینا چاہتی تھی، مگر اس کے اصرار پر میں نے ایک سوٹ اٹھا لیا۔ وہ بولی، اسے لے جاؤ اور جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے پر ضرور آنا۔ خدا کا خوف کرو، میں نے کہا، تمہاری عمر ہی کیا ہے اور تم مرنے کی باتیں کر رہی ہو؟ پھر اس نے ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک کالی ڈائری نکالی اور ایک لفافے میں ڈال کر مجھے دی اور کہا، میرے مرنے کے بعد یہ میرے ابا کو دے دینا۔ میں گھبرا گئی، مگر وہ ڈائری بھی لے لی اور گھر واپس آ گئی۔ اس کے پیٹ کا درد بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو اماں نے مجھ سے پوچھا، یہ سوٹ کہاں سے لائی ہو؟ میں نے اماں کو سب بتا دیا سوائے ڈائری کے علاوہ۔ اماں بولی، تم کتنی نادان ہو، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا تھا، اب اگر تمہارے ابا کو یہ سب پتا چلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ تو لڑکی مرنے کی باتیں کر رہی ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر تم کیا کرو گی؟ امی آپ بہت خود غرض ہیں۔ میری یہ بات سن کر امی نے مجھ پر سخت پابندی لگا دی کہ میں دوبارہ اس کے گھر کے پاس جانے کا سوچوں بھی نہیں۔ میں پچھتا رہی تھی کہ میں نے اماں کو یہ سب بتا دیا، مگر میرے پچھتانے سے اب کیا ہو سکتا تھا؟ پتا چلا کہ وہ لڑکی جو اپنے باپ کے ساتھ اکیلی رہتی تھی، اپنے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ بات سن کر ہم سب حیران تھے، محلے والے بھی حیران تھے کہ ایک نوجوان لڑکی کیسے اچانک بغیر کسی وجہ کے موت کے منہ میں جا سکتی ہے۔ سب لوگوں کو لگا کہ یہ بوڑھا آدمی ضرور کسی نہ کسی طرح اپنی بیٹی کی موت کا قصوروار ہے، لہٰذا اس سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ سب لوگ اس کے گھر میں جمع ہو گئے، میرے ابا بھی اسی گھر میں چلے گئے۔ ابا نے اس بوڑھے آدمی سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں طے نہیں کیا اور اس کے مرنے کی کیا وجہ ہے؟ بوڑھا رونے لگا اور رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا۔ وہ بس یہی کہہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی خود کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور لوگوں کے بار بار آنے پر مجھے ان پر غصہ آ جاتا۔ اس کی موت کی وجہ وہ بوڑھا نہیں بتا رہا تھا۔ اب سب لوگ اس سے زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ پولیس کو اطلاع دی گئی۔ پولیس کو بتایا گیا کہ یہاں ایک پراسرار موت واقعہ ہوئی ہے۔ یہ باتیں سن کر بوڑھا بہت زیادہ تڑپنے لگا اور بولا، میں اپنی بیٹی کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کافی عرصے سے وہ پریشان تھی۔ میں نے اسے بہت بار پوچھا، ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر کیا، میں آپ کو رپورٹ دکھانے کو بھی تیار ہوں، مگر ابا نے بوڑھے سے کہا، آپ کی بیٹی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے آپ کی بیٹی کی لاش کی بے حرمتی ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بے قصور ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اور اس کی موت کی وجہ بنا ہو، مگر بغیر تفتیش کے اپنی بیٹی کو دفنانا اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ بوڑھا سب کی منت سماجت کرنے لگا، مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، کیونکہ سب کو شک تھا کہ وہ زیادہ منتیں اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کی موت میں کہیں نہ کہیں اس کا ہاتھ ہے۔ بالآخر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تھانے سے ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ جب بوڑھا گھر واپس آیا تو وہ مطمئن بھی تھا اور حیران بھی۔ اس کے آنسو اب تھم چکے تھے، مگر کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا آئی۔ پولیس والوں نے بوڑھے کو بے قصور قرار دے کر چھوڑ دیا اور میرے ابا نے بھی کہا وہ بے قصور ہے، اس نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا، مگر ہم اندر کی کہانی جاننا چاہتے تھے۔
कि आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ। मैंने सोचा कि जाकर बूढ़े से खुद पूछूं, मगर अम्मा ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था। फिर कुछ दिन बाद मुझे वो डायरी याद आई जो मैंने इस लड़की से ली थी। मैंने सोचा कि ये इसकी अमानत है, अगरचे मैं खुद भी पढ़ सकती हूँ, मगर मुझे इसे खोलना नहीं चाहिए, बल्कि इसके बाप को दे देना चाहिए। मैंने फैसला किया कि मैं जाकर वो डायरी लुटा आऊं, मगर जब मैं इस घर के दरवाजे पर पहुंची तो वहां बड़ा सा ताला लगा हुआ था। आसपास लोगों से पूछा तो पता चला कि ये मकान मालिक ने खाली करवा लिया है और बूढ़ा अपना सारा सामान लेकर यहाँ से चला गया है और इसने अपना कारोबार भी शुरू कर दिया है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। मुझे बहुत हैरत हुई कि बेटी की मौत ने बूढ़े बाप को कैसे अमीर बना दिया। वो बाप जो पहले इस गरीब मोहल्ले में किराए के मकान में रहता था, एक दुकान पर मजदूरी करता था, अब ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई कि वो बेटी की मौत के बाद घर और कारोबार का मालिक बन गया। मैंने सोचा कि अब डायरी खुद ही पढ़ लेती हूँ, बूढ़े को कहाँ ढूंढूंगी। जब मैंने लिफाफे में से डायरी निकालकर पढ़ना शुरू की तो मेरे होश उड़ गए। इसमें लिखी बातें बहुत अजीब थीं। इस बूढ़े की बेटी ने आंसुओं से भरी तहरीर लिखी, अब्बा जान मुझे माफ कर देना, मैंने जो कुछ किया, इस गुनाह के बाद मैं आपके सामने सर उठाने के काबिल नहीं रही। आपकी तरबियत का कोई कसूर नहीं। माँ के मरने के बाद आपने मुझे कभी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। मुझे एक लड़के दानियाल से मोहब्बत हो गई। अगर मैं इसकी बातों में न आती और इस दिन इतना बड़ा कदम ना उठाती तो वो मुझे अपने घर ना ले जाता। दानियाल एक अमीर बाप का बेटा था। इसकी दौलत देखकर मैं अंधी हो गई। मुझे लगा कि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करेगा, मगर वो तो मुझे सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। वो एक भेड़िया निकला। मैं गरीब बाप की बेटी थी। जब मैं इसके बड़े से घर में गई तो इसने वादा किया कि वो मुझे इस घर की बहू बनाएगा, मगर वहां जाकर मुझे पता चला कि वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। मैं कैद सी हो गई और मेरी चीखों की आवाज किसी ने नहीं सुनी। जब वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो इसने एक हीरे की चेन मेरे सामने फेंक दी और कहा, यह तुम्हारा गिफ्ट है। मैंने सुन रखा था कि हीरा निकलने से इंसान मर जाता है, मगर मैं नहीं मरी। दानियाल ने मुझे कुछ देर वहां रखा और फिर घर छोड़ दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मैं अब्बा से छुपकर दानियाल से मिलती रही और अब मैं मरना चाहती थी। मेरे पेट में शदीद दर्द रहता। मैंने किसी डॉक्टर को यह सच नहीं बताया कि मेरे पेट में छुपा खजाना मेरे बाप की गुर्बत खत्म कर सकता था, मगर मैं जीते जी आपको ये बताकर आपकी इज्जत खाक में नहीं मिला सकती थी। मुझ में इतना हौसला नहीं। मेरे प्यारे बाबा, अब तो मैं मर चुकी हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ कर देना। आपकी प्यारी हरीम शाह। इस लड़की के दुख और दर्द का अंदाजा मुझे हो चुका था। बाप बेटी की इज्जत बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ता है, और वही बेटी अगर चंद लम्हों और मीठी बातों में अपनी इज्जत गंवा दे तो इससे ज्यादा बदकिस्मत कौन हो सकता है। खुदा के लिए जो लड़कियां ये कहानी पढ़ रही हैं वो इससे सबक हासिल करें और मुझे बताएं, क्या मुझे वो डायरी रमशा के बाप को देनी चाहिए या नहीं। अगर मैंने ये डायरी से दे दी तो वो शायद जीते जी मर जाए। तो नाजरीन, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।